Hey, good morning, kabuting tika handyman. Okay, rice cooker na ano bang diferensya nito? Ayaw mag-cook. Ayan, oops, plug natin. Ayan o, ilaw niya. Walang ilaw po yung kabila. Ayan, puro cook siya. Ayaw mag-warm. Ayan o yung ilaw, walang ilaw. Yun lang po. Pag ganyan po, hindi po yan magluluto. Hindi po siya maluluto. Ayan, tanggalin natin. Ayan. Gawin lang po natin, ito lang po kasimple. Ayan, tanggalin lang po ito. Ayan. Ayan. Tanggal. Okay, dandan. May washer po yan. Ito. Ayan. Tanggalin. Tapos ibalik. Ayaw kasing kananin, kinakaliwa. Ayan, tapos ibabalik po natin yan. Ayan. Tapos ibalik natin, higpit tayo. Tutok na siya. Yun. Okay. Tignan nyo, parang magic. Ayan. Tignan natin. Okay. Ayan. Ayun, meron na. Meron na. Oh, meron na po. Try natin. Ayan. Ayun, umilaw na. Meron na po. Nawawala po yung warm. Yun. Okay na po yan. Sayang kuryente. Wala namang bayad yan. Libre.